Yung pili guys, oh. Ito yung lulutuin natin ngayon guys. Magmikos-mikos tayo ng pili guys. Ito guys, galing Bicol yan guys. Imikos-mikos natin mamaya guys. Ito guys, ito yung ihahalo natin sa pili guys. Ito yung tinatawag nating asukal na bao. Galing pa rin itong Bicol guys. Asukal na bao. Tara guys, magluto na tayo. Let's go! Magluluto tayo ng pili guys. Ito yung pili na dala namin sa Bicol guys. Mikos-mikos na mga insan. Ayan yung pili guys, mikos-mikos. Lalagay natin dito guys, oh. Ito yung asukal sa bao guys. Ayan yung lalagay na namin guys. Mikos-mikos na natin guys. Mikos-mikos lang. Yan, nilalagay na natin yung asukal sa bao guys. Mikos-mikos na guys. Mikos-mikos na natin guys hanggang maluto guys. Ayan guys. Nalaglag guys. Mikos lang mga insan hanggang maluto. Wow! So guys, mikos na magmikos. Ano ba yun? Malapit na maluto guys ang ating pili guys. Mikos-mikos lang, konting mikos-mikos na lang guys. Konting mikos-mikos na lang mga insan. Maluluto na ating pili mga insan. Mikos-mikos. Guys. Okay na to. Luto na to. Okay na guys. Luto na guys. Ito na yung finished product guys. Ito na yung pili guys, oh. Yummy yummy na guys. Thank you for watching guys. Ginawa mo.